اللہ الا 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 اللہ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اسم ذات کا ذکر کریں گے اللہ 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 صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم برادران اسلام ہمیشہ کی طرح جیسا کہ ہر مہینے ہی یہاں پر جناب چودھری اکرام حسین صاحب کی رہائش گاہ پر محفل میلاد مصطفیٰ محفل ذکر کا اہتمام کیا جاتا ہے آج بھی اس خوبصورت محفل پاک کا اہتمام کیا گیا ہے جس کی سرپرستی فرما رہے ہیں محترم المقام عزت وآب جناب الحاج چودھری امتیاز حسین صاحب اور اس محفل کی رونق کو دوبارہ کرنے کے لیے تشریف لائے ہیں محترم المقام عزت وآب جناب الحاج چودھری قربان حسین صاحب زیدہ مجدہ اسلام آباد سے تشریف لا چکے ہیں دور دراز سے ماشاءاللہ عاشقان مصطفیٰ بھی آہستہ آہستہ تشریف لا رہے ہیں قراء حضرات حفاظ کرام ثناخان مصطفیٰ بھی تشریف لا چکے ہیں اس روح پرور ایمانی وجدانی محفل میلاد مصطفیٰ کا باقاعدہ آغاز تلاوت قرآن مجید فرقان حمید سے کیا جاتا ہے تلاوت قرآن مجید فرقان حمید کے لیے میں ملتمس ہوں زینت القراء فخر القراء نجم القراء بلکہ قرآن پاک جب تلاوت کرتے ہیں تو ایسے محسوس ہوتا ہے کہ جیسے قرآن پاک کا نزول ہو رہا ہے میری مراد جناب حافظ محمد وقاص صاحب تشریف لا کر اللہ رب العزت کی لارہ کتاب قرآن مجید فرقان حمید سے چند آیات بینات تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں جناب حافظ محمد وقاص صاحب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا
إن الله سميع عليم. يا بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر. آمنت بالله صدق الله العظيم. ماشاءاللہ بڑے ہی خوبصورت انداز کے اندر تلاوت قرآن مجید فرقان حمید پیش فرما رہے تھے زینت القراء جناب حافظ قاری محمد وقاص صاحب. خدا کا ذکر کریں اور ذکر مصطفیٰ نہ کریں، خدا کا ذکر کریں ذکر مصطفیٰ نہ کریں، ہمارے منہ میں ہو ایسی زبان خدا نہ کرے. بارگاہ خیر الانام کے اندر ہدیہ محبت ہدیہ عقیدت پیش کرنے کے لیے تشریف لاتے ہیں حافظ محمد صغیر صاحب. تشریف لا کر حسین آقا کی بارگاہ میں ہدیہ نعت پاک پیش فرمائیں گے. ماحول کو دوبالا کرنے کے لیے اپنی حاضری کا ثبوت دیجئے اور نعرہ جو حضرات پیچھے بیٹھے ہیں ماشاءاللہ تھوڑے قریب ہو کے مل کر بیٹھ جائیے تاکہ جو بعد میں حضرات آئیں گے انہیں بھی جگہ مل جائے گی. قریب ہو کر بیٹھیں گے. حسین آقا کی بارگاہ میں ہدیہ نعت پاک پیش کرنے کے لیے تشریف لاتے ہیں جناب حافظ صغیر احمد صاحب. نعرہ کا جواب محبت کے ساتھ دیجئے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت.
جشن میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلى آلہ وصحبہ وبارک وسلم اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد اللہم صل علی سیدنا و مولانا سارے بڑا درود اج سرکار آ گئے سارے بڑا درود اج سرکار آ گئے دنیا دے دو جہاناں دے سردار آ گئے اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد اللہم صل علی سیدنا و مولانا سارے بڑا درود اج سرکار آ گئے سارے بڑا درود اج سرکار آ گئے دنیا دے دو جہاناں دے سردار آ گئے اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد قربان جاؤں یا نبی جی آپ کے مقام پر قربان جاؤں یا نبی جی آپ کے مقام پر آپ نے تو پتھروں کو بھی کلمہ پڑھا دیا اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد کی نگیدہ یار نے ایک یار واسطے کی نگیدہ یار نے ایک یار واسطے رب محفلہ سجائیاں نے سرکار واسطے اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد اللہم صل علی
سيدنا ومولانا محمد. ماشاءاللہ یہ تھے جناب حافظ صغیر احمد صاحب جو کہ بڑی ہی محبت کے ساتھ خوبصورت انداز میں سرکار کی بارگاہ میں ہدیہ محبت پیش فرما رہے تھے. جتنے بھی ثنا خوان مصطفیٰ جنہیں بالخصوص مدعو کیا گیا ہے ان کی خدمت میں یہ التجا ہے کہ جیسے انہیں ٹائم بتایا جائے اسی ٹائم کے اندر اپنی حاضری پیش کریں گے، کیونکہ مختصر سا پروگرام ہے. کوشش ہوگی کہ جتنے مدعو کیے گئے ثنا خوان مصطفیٰ ہیں انہیں ہم سن سکیں. اور ابھی اس محفل کی رونق کو دوبالا کرنے کے لیے تشریف لاتے ہیں جناب ابرار احمد صدیقی صاحب جو کہ ہمارے اس علاقہ کے خوبصورت ثنا خوان مصطفیٰ ہیں. ان کی آمد سے قبل محبت برے نعرے کا جواب دیجئے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، میلاد مصطفیٰ، جشن میلاد مصطفیٰ، ثنا خوان مصطفیٰ. دوستوں کو السلام علیکم. تمام ازاد محبت سے بلند آواز سے میرے ساتھ مل کے درود پاک نذرانہ پیش کریں. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ. ربا کرم چکری سیاسیاتے ہر نظر نیاز دا واسطہ جڑے آپ اٹھائے عربی دے اس ہر ایک ناز دا واسطہ تے خالی دنوس نماز داواستائی جڑی پڑی حسین وچ کربل دنوس نماز داواستائی. پڑھئے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ. ماشاءاللہ. مہربانی سونیا ماشاءاللہ. مارے آنو سی
ماشاءاللہ اور میرے حشر ہونا سی برا سامجھے آسیہ دا حشر ہونا سی برا کالی کملی وچ لکایا کالی کملی وچ سونیا ماڑیا نو سین لایا مہربانی سونیا ماڑیا نو سین لایا مہربانی سونیا دو اشعار بن نصیر الدین شیخ صاحب کے کلام کی دو اشعار حضور میاں صاحبہ سے کھڑی گیا لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں لو مدینے مدینے لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں دل کو ہم مت لائے ماشاءاللہ میرا شریف دے والے گا دو اشعار آئی رات مبارک والی سجراتے خوش مشکان دنیا دشمن سے سہاگے سینگار کتے
گلیاں عزیز جانا لایا مل مل رکھو گلیاں. جزاک اللہ جزاک اللہ. ماشاءاللہ ابرار صدیقی صاحب بڑی خوبصورت انداز میں اپنی حاضری عارف کھڑی حضور میاں صاحب کی بارگاہ میں امام الانبیاء سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پیش فرما رہے تھے. کیونکہ میں نے پہلے عرض کی وقت بہت مختصر ہے، جتنا وقت دیا جائے ہر ثنا خان کے لیے 10 منٹ ٹائم ہے، اسی کے اندر حاضری پیش کرنی ہے. چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. اور تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے. بارگاہ خیر الانام میں حاضری پیش کرنے کے لیے تشریف لا رہے ہیں ہمارے اس علاقہ کے مشہور و معروف ثنا خان مصطفیٰ جناب مرزا محمد آصف صاحب تشریف لا کر حسین آقا کی بارگاہ میں ہدیہ نعت پاک پیش فرمائیں گے. جناب مرزا محمد آصف صاحب. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ. کمبلی
دکھا دردہ پالے گیرا نا غم خار نہ ساتھی کوئی اج درد وڈے کول میرا آدم آکھی یار میرے نو ایک دیا پہ پا جا نہیں ذرا دایاں ہاتھ بلند کر کے نعرہ تکبیر کا جواب دیجئے نعرہ تکبیر نعرہ رسالہ نعرہ حیدری جشن میلاد مصطفیٰ ماشاءاللہ آدم آکھی ہے یار میرے نو ایک دیا پہ پا جا میرا میری عمر مدینے تصویر بنا دیا گزر گئی میری عمری مدینے ٹبیا دی ماشاءاللہ کہ میں چلے وظیفے نہیں کیتے کوئی عمل میں کیتا ہے دنیا تے نبی پاک دی پیر دی تلی تو لکھا ناتھ مچھندری وار دیواں او دے درے دندان دی چمک تو لکھا موتی سمندری وار دیواں ماشاءاللہ جنت وارا مدینے دی گلی تو سندلی تو کلندری وار دیواں سردار پاک محمد دے جوڑیاں تو ملا تاج سکندری وار رسالہ نعرہ رسالہ سردار پاک محمد دے جوڑیاں تو ملا تاج سکندری وار دیواں میں چلے وظیفے نہیں کیتے کوئی عمل میں کیتا ہے دنیا تے سرکار دے عاشقاں صادقاں نو سرکار دے عاشقاں صادقاں نو اے ناتا سنا دیا گزر گئی میری عمری مدینے دے ٹبیاں دی تصویر بنا دیا گزر گئی میری عمری مدینے دے ٹبیاں دی ماشاءاللہ جزاک اللہ اے سردار کے محشر نوں رب پوچھیا دس کیویں گزاریا اے دنیا تے کمبل پوش نوں کوئی جائے آکھے او سی سونیا حالوں بے حال ہو گئے تساں دیج دی خیر کدوں پاونی ہے اللہ کردیاں نوں کنے سال ہو گئے اگے غیر بھی تانے مار دے سن اج اپنے بھی گھراں دے نال ہو گئے ہن تے کرم سردار تے چاہیدا اے اللہ کردیاں نوں چٹے وال ہو گئے اے سردار دے محشر نوں رب پوچھیا دس کیویں گزاریا اے دنیا تے آکھاں گا میرے رب سچیا آکھاں گا میرے رب سچیا اے تیرا یار منا دیا گزر گئی میری عمری مدینے دے ٹبیاں دی تصویر بنا دیا گزر گئی میری عمری مدینے دے ٹبیاں دی قربان جا سرکار فرماندے نے وڈیاں میرا والیا سائیاں
شعر پہ پیش کرنا قربان جا سرکار فرماتے ہیں صدا بہار دنی اس باغ صدا بہار دنی اس باغ کدے خزانہ آوے اومن فیض ہزارہ تائیں ہر پکھا پھل کھاوے ہوئے نصیب نبی دا کلمہ دین قبول محمد لا الہ الا اللہ سجد واہ مرزا صاحب ماشاءاللہ، اور بڑی محبت کے ساتھ اپنی حاضری پیش کی۔ اب میں ملتمس ہوں اس بزم کے آخری صنفان مصطفیٰ جناب سائیں محمد عمر صاحب، جن کا اپنا ایک مخصوص انداز ہے، تشریف لا کر حسین آقا کی بارگاہ میں ہدیہ محبت پیش فرمائیں گے۔ محترم المقام جناب سائیں محمد عمر صاحب تشریف لا کر حسین آقا کی بارگاہ میں اپنی حاضری پیش کرتے ہیں۔ ان کی آمد سے قبل محبت بر نعرے کا جواب بھی دیجئے، نعرہ تکبیر۔ ماشاءاللہ کثیر تعداد کے اندر عاشقان مصطفیٰ کا جمع غفیر ہے، آواز بڑی بدم ہے، پوری قوت ایمانی کے ساتھ نعرہ تکبیر کا جواب دیجئے، اللہ رب العزت کی کبریائی کا اعلان کیجئے، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اللہ اونچی آواز سے بولے اللہ اللہ بہت بڑا ہے۔ یہ توحید بیان ہو رہی ہے، توحید، رسالت کا اعلان بعد میں کرنا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، جشن میلاد مصطفیٰ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جتنا دیا سرکار نے اتنی میری اوقات نہیں، یہ سب ان کا کرم ہے ورنہ مجھ میں کوئی ایسی بات نہیں۔ صلی علی نبینا صلی علی محمد، پڑھئے صلی علی نبینا صلی علی محمد، دل نبی دے نظارے تو رجدائی نہیں، دل نبی دے نظارے تو رجدائی نہیں، تو ناوے سونیا عرش سجدائی نہیں، تو ناوے سونیا عرش سجدائی نہیں، میرے سونے حضور پر نور جتنا رتبہ کسے رسول نے پائے نہیں، سجدہ عرش عظیم اتے کسے اور نو رب نے بلائے، لو لاکھ لما تاج نوری کسے اور نبی نو رب نے پہنائے نہیں، آدم سے بے مثل یار دوویں، ایک دا جسم تجھے دا سایہ، جتا رب نے پیغام جبرائیل تو جا، جتا رب نے پیغام جبرائیل تو جا، جا کے سونے نو لیا عرش سجدائی نہیں، دل نبی دے نظارے تو رجدائی نہیں، سناوے محبوبہ عرش سجدائی نہیں، ساڑھے نبی دی زبان، ساڑھے نبی دی زبان، ساڑھے واسطے قرآن، ساڑھے نبی جی دی زبان، ساڑھے واسطے قرآن، کسے اور دا بیان چنگا لگدا ہی نہیں، پڑھئے دل نبی دے نظارے
سلطان باو سرکار دے ایک باندری فرمائش ہوئی ہے پیش کر کے اجازت صاحب بے بسم اللہ اسم اللہ دا ماشاءاللہ بے بسم اللہ اسم صدا بہار دیس باگے کدی خزانہ آوے آن فیض ہزاراں تائیں ہر بھکا پھل کھا الحمدللہ الحمدللہ
المصطفى وسلام على وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى قال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم رأيت ربي في أحسن صورة آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما درود پاک باواز بلند الصلاة ماشاءاللہ جمع غفیر ہے عاشقان مصطفیٰ کی کثیر تعداد ہے پنڈال ماشاءاللہ عاشقان مصطفیٰ سے بھرا ہوا ہے آواز بڑی مدم ہے بلکہ عمر صاحب بھی آج آگے آ جائیں ثنا خان مصطفیٰ میرا ساتھ دیں گے کیونکہ یہ جو حضور کی معراج ہے نا یہ جب مل کر عاشقان مصطفیٰ بیٹھیں گے اور جب بھی کوئی اشعار پڑھا جائے گا تو مل کر پڑھیں گے ثنا خان مصطفیٰ بھی آپ حضرات بھی پھر ماشاءاللہ بڑا ماحول بنتا ہے بڑی ماشاءاللہ گیدرنگ ہوتی ہے بڑا ماشاءاللہ ایک محفل کے اندر ذوق پیدا ہو جاتا ہے ماشاءاللہ ہم گھروں سے آ گئے ہیں اور اللہ نے بڑا کرم کیا ہے اپنے محبوب کی اس خوبصورت محفل میں حاضر ہو چکے ہیں اب ذرا محبت کے ساتھ مجھے نہیں خوش کرنا ہے اور حضرات کو نہیں ہستی کا کلمہ پڑا ہے اس ہستی کی ذات پہ درود پاک پڑھنا ہے محبت کہنا ہے کہ چوہدری نام کی گونج جائے محبت کے ساتھ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا آلک وصحابک یا حبیب اللہ تو شاہ خوبا تو جانے جانا ہے
शाह होगा तो जाने जाना, तो शाह होगा तो जाने जाना है चेहरा किताब तेरा ना बन सकी है ना बन सकेगा मिसाल तेरी जवाब तेरा। और खुदा की गैरत ने डाल रखे हैं तुझ पे 70,000 पर्दे। शबे मेराज की रात जिब्रील अर्ज करता है मौला अंधेरी रात है, अंधेरी रात है, हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा दिखाई दे रहा है। मौला करीमा चंद नूरानी शमे जो है जन्नत से मैं अपने साथ ले लेता हूँ, जिसकी रोशनी के अंदर, जिसकी लाइट के अंदर तेरे महबूब को दूल्हा बना के तेरे पास ले आऊं। हाल के कायनात ने फरमाया जिब्रील तुझे क्या पता, हमने अपने महबूब के हुस्न को 70,000 पर्दों में छुपा रखा है। आज की रात अगर एक पर्दा उठा दिया जाए सारा जहान ही रोशन हो जाएगा। खुदा की गैरत ने डाल रखे हैं तुझ पे 70,000 पर्दे। जहां में लाखों ही दूर बनते, जहां में लाखों ही दूर बनते, जो एक भी उठता हिजाब तेरा। तू शाह होगा तो जाने जाना है चेहरा हिजाब तेरा। न बन सकी है न बन सकेगा मिसाल तेरी जवाब तेरा। अल्लाह रब्बुल इज्जत की हम्दो सना के बाद उसके प्यारे महबूब इमामुल अंबिया सैयदुल अंबिया जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा अलैहि तहय्यातु व सना की बारगाह के अंदर हदिये मोहब्बत हदिये दरूद पाक पेश करने के बाद मेरे नहायत वाजिबुल एहतराम बुजुर्गों, नौजवान साथियों, अजीजों, बिलखसूस बानी महफल पैकरे इखलास मोहब्बत मोहतरमुल मकाम इज्जत माब जनाब अलहाज चौधरी इम्तियाज हुसैन साहब ज़ीद मजदूह मोहसिन अहले सुन्नत मोहतरमुल मकाम इज्जत माब जनाब अलहाज चौधरी कुर्बान हुसैन साहब और बल्कि मुखलसी फिल्ला मोहतरमुल मकाम इज्जत माब जनाब चौधरी जमशेद अली साहब ज़ीद मजदूह शमए नबूवत के परवानों कमली वाले के गुलामों, आज की ये खूबसूरत महफिल पाक जनाब चौधरी इकराम हुसैन साहब के घर में जैसा कि हर महीने ही महफिल मिलाद मुस्तफ़ा का एहतमाम होता है। और आज इस महफिल की निस्बत जो है, क्योंकि रजब शरीफ का महीना जा रहा है, इस महीने की निस्बत मेरे आका करीम इमामुल अंबिया सैयदुल अंबिया जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ है। क्योंकि इसी माह की 27 तारीख को तवज्जो से मेरी बात सुनिएगा, इसी माह की 27 तारीख को मेरे और आपके नबी इमामुल अंबिया को खालिक कायनात ने अपना दीदार बेहजा बता दिया। शमे नबूवत के परवानों, आओ रब का कुरान बयान करने लगाओ। ये जो मेरे आका करीम की मेराज है,
कुरान मजीद फुरकान हमीद से साबित है कुरान का इनकार कुफर है, कुरान का इनकार कुफर है। तवज्जो से मेरी बात सुनिएगा। आओ जरा रब का कुरान बयान करने लगाओ, मिट्टी के कानों के साथ रब का कुरान सुनिएगा, थोड़ी सी जरा आवाज दे दीजिएगा। आओ जरा रब का कुरान सुनो। मेरा रब इरशाद फरमाता है सुबहान असरा बिअब्दी लैलम मिनल मस्जिदिल हरामी इलल मस्जिदिल अक़सा। जरा जोर से बोलिए सुबहान अल्लाह। अभी भी सबकी आवाज नहीं है, जरा मोहब्बत से बोलिए सुबहान अल्लाह। हाल के कायनात ने इरशाद फरमाया पाक है मुज़ात, पाक है मुज़ात जिसने अपने बंदे को सैर कराई, अपने महबूब को सैर कराई। यहाँ पर जरा गौर से मेरी बात सुनिएगा। यहाँ पर हाल के कायनात ने अपने महबूब को किसी लक़ब से याद नहीं किया है, यहाँ पर किसी भी अलकाब से याद नहीं किया गया। यहाँ पर रब ने फरमाया हमने अपने बंदाए खास को सैर कराई। इसमें मुफस्सिरीन किराम वज़ाहत फरमाते हैं हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को जब खालिक के कायनात ने चौथे आसमान पे उठाया, लोगों ने इब्नुल्लाह कहना शुरू कर दिया, अल्लाह का बंदा कहना शुरू कर दिया। रब ने जिब्रील को फरमाया जिब्रील ये मेरे महबूब हैं, चौथे आसमान पे इनको नहीं बुलाया जा रहा बल्कि सातों आसमानों से ऊपर अर्शे उला से भी ऊपर मैंने अपने पास बुलाने का प्रोग्राम बनाया है। कहीं मेरे महबूब की उम्मत मेरे महबूब को खुदा न कहना शुरू कर दे, खुदा न मान बैठे। इसलिए यहाँ पर लफ्ज़े बंदाए खास से मुखातब किया गया है। रब ने फरमाया हमने अपने बंदाए खास को सैर कराई मस्जिद हराम से लेकर मस्जिद अक्सा तक। जब वो 27 रजब की रात आ जाती है, 27 रजब की रात है, रब हुक्म देता है जिब्रील सुभान अल्लाह। पत्थे भी लगे घर बैठे हो और बगैर बिजली तो बहना सी, इतने जनरेटर तो भी फैज़याब हो रहे हो, ऐ ठंडियां हवावां भी लै रहे हो, ते फिर भी सुभान अल्लाह माशाअल्लाह दी दाद ना आवे, जरा गूंज पै जाए आखो सुभान अल्लाह। पता चल जाए आशिकाने मुस्तफा का जम्मे गफीर है। जब वो 27 रजब की रात आ जाती है, रब जिब्रील को हुक्म देता है ए जिब्रील फौरन जन्नत के अंदर चला जा, आज की रात जन्नत के सारे दरवाजे खोल दे, जहन्नम के सारे दरवाजे भी बंद कर दे। ए जिब्रील दुनिया पे चला जा, जिन कब्र वालों पे मेरा अजाब नाज़िल हो रहा है, अजाब कब्र के अंदर जो मुब्तला है, ए जिब्रील आज की रात उन कब्र वालों से अजाब कब्र भी उठा दिया जाए। रब की बारगाह में जिब्रील अर्ज करता है मौला क्या बजाए, इतने इंतजाम तो इन सराम किस वास्ते कराए जा रहे हैं, जहन्नम को किस वास्ते बंद कराया जा रहा है, अजाब कब्र किस वास्ते उठाया जा रहा है, जन्नत किस वास्ते सजाई जा रही है। रब ने फरमाया जिब्रील आज की रात हमने अपने महबूब को अपना दीदार कराने का प्रोग्राम बना दिया है। ए जिब्रील मेकाईल को भी साथ ले जाओ, इसराफील को भी साथ ले जाओ, तमाम मलाइका को आज ये हमारा पैगाम सुना दे कि सारे फरिश्ते अपनी अपनी ड्यूटियां छोड़ दें, मेरे महबूब के दरवाजे पे हाजिर हो जाए, हाजिर हो के मेरे महबूब पे दरूदे पाक पढ़ना शुरू कर दे। ऐ जिब्रील और मेरे महबूब के दरबार पे हाजिर हो जाओ, कुर्बान जाए। हुक्म होता है जिब्रील जन्नत के अंदर चला जा, मेरे महबूब की शायाने शान सवारी का इत्माम हो जाए, जिसके ऊपर मेरे महबूब बैठ के दूल्हा बन के मेरे पास आ जाए। जिब्रील जन्नत के अंदर जाता है, जाकर देखता है कि सवारी का इत्माम किया जाए। जिस जानब भी जिब्रील की निगाह पड़ती है, एक या दो बुराक नहीं है, एक
दुनिया तो बुराक नहीं है, बड़ी कीमती बातें कर रहा हूँ। 40,000 बुराक जन्नत के अंदर मुस्तफा की सवारी का मुंतजिर खड़ा है। 40,000 बुराक। जिब्रील परेशान हो गए। हर बुराक की पेशानी पे क्या लिखा है सुनोगे ईमान ताजा हो जाएगा। हर बुराक की पेशानी पे जिब्रील बयान कर रहा है। हर बुराक की पेशानी पे लिखा है पढ़िए ला इलाहा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हर बुराक की पेशानी पे कलमा तैयबा लिखा हुआ है। 40,000 बुराक हैं। हर बुराक खुशी के साथ नाच रहा है, कूद रहा है, लेकिन एक बुराक जो है सर को झुकाए हुए है। हजारों की तार रोए जा रहा है, रोए जा रहा है। जिब्रील ने फरमाया, जिब्रील ने कहा ए बुराक तू क्यों रो रहा है? बाकी जबकि सारे खुशी मना रहे हैं। कुर्बान जाए जो बुराक ने जवाब दिया, जवाब सुनने वाला है। वो बुराक अर्ज करता है जिब्रील मुझे पता है आज अल्लाह के महबूब की सवारी के लिए किसी एक बुराक का इंतखाब होना है, लेकिन मैं क्या देख रहा हूँ, ना मेरी शक्ल है ना मेरी सूरत है। सुल्तान आरिफीन उमर साहब बुरहानुल वासिलीन हजरत सुल्तान बाऊ रहमतुल्लाह ने उस बुराक की तर्जमानी करते हैं और आशिकाने मुस्तफा की नजर करने लगा हो। बुराक गोया अर्ज करता है मैं को जी ते मेरा दिल मिर्जा साहब नारा मारिया पर इन्होंने मजा आया क्योंकि ज़ौक़ वालियां नूं समझ आई है कि मैं गल के की थी, पर तुसां जवाब बेज़ौक़ियां वांगू दिता है। मैनू सिर्फ खुदा दी कसम हकीकत है बावजू खड़ा और किसी शय की जरूरत नहीं है। मेरे रब ने अता ही इतना कुछ किया है अपने महबूब का सदका की कमी छड़ी कोई नहीं, क्योंकि जितना दिया सरकार ने मुझको इतनी मेरी औकात नहीं है। इस तो बड़ी सादत केड़ी है कि हर साल मदीना पाक की हाजरी नसीब हो जाए तो इंशाअल्लाह अगले हफ्ते फिर फकीर जा रहे हैं, अगले हफ्ते फिर हाजरी हो रही है।
اس تو بڑیاں ساتاں کوئی ہیں لیکن اے میرا ذوق ہے کہ جدو تک نعرہ میری مرضی دا نہیں لگے گا میں اگے نہیں ٹراں گا. جناب صدیقی صاحب نعرہ لگان گے پر قوت ایمانی دے نال ماشاءاللہ. صدیقی صاحب محبت نہ نعرہ لگان گے تے تساں بھی جواب محبت نال دینا. یہ گلاں بڑیاں قیمتی لگے قیمتی گلاں نے. صدیقی صاحب نعرہ لگاؤ گے ماشاءاللہ. نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت لگے گا تے کیمرے والا ساتھی سارے پنڈال نو کیچ کرے گا. ایک فلم اس کیمرے چ بن رہی ہے تے ایک فلم میرے فرشتے بنا رہے ہیں. آسمان دے فرشتے رب دے فرشتے بھی فلم بنا رہے ہیں. نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ غوثیہ نعرہ حیدری. قربان جائیں. براق نے رونے کی وجہ بیان کی. جبریل نے رب کی بارگاہ کے اندر عرض کی مولا یہ وجہ ہے براق کس واسطے رو رہا ہے. رب نے فرمایا جبریل اے جبریل تجھے پتا ہے میری بارگاہ کے اندر عاجزی ہی عاجزی قبول ہے. آکڑ خانی نہیں چاہیے آکڑ خانی مغروری نہیں چاہیے عاجزی چاہیے عاجزی چاہیے. اور عاجز جو بندہ ہے میری بارگاہ کے اندر درجہ شرف قبولیت پاتا ہے. اے جبریل جا اس براق کو بشارت دے دے آج تیری عاجزی تیرے لیے کام آ گئی ہے. سبحان اللہ. جبریل اس براق کو لگاتا ہے ساتھ. میکائیل ساتھ ہے اسرافیل ساتھ ہے 70,000 فرشتوں کی جماعت ساتھ ہے. حضرت ام ہانی میرے آقا کریم کی پھپھی زاد بہن سرکار آپ وہاں آرام فرما رہے ہیں. دروازہ بند ہے. جبریل عرض کرتا ہے مولا تیرے محبوب کے بارگاہ کے اندر جاؤں تو جاؤں کیسے اندر سے بند ہے دروازہ کنڈی لگی ہے. رب نے فرمایا جبریل آج کی رات دروازے کو نہیں کھولنا بلکہ چھت کو کھول دے. جبریل انگلی کا اشارہ کرتا ہے چھت کھل جاتا ہے. میرے آقا کریم آرام فرما رہے ہیں. اب بڑی قیمتی آج باتیں کر رہا ہوں. جبریل عرض کرتے ہیں مولا تیرے محبوب آرام فرما رہے ہیں انہیں بیدار کروں تو کس طرح. رب نے فرمایا جبریل یا جبریلو قبل قدم ہے. ترجمہ کیا ہے ترجمہ سنو گے پھر سبحان اللہ کی آواز آئے گی. اے جبریل اپنے کفوری ہونٹ جو کفوری ہونٹ ہیں ان ہونٹوں کے ساتھ میرے محبوب کے قدموں کے بوسے لے. جبریل نے معراج کی رات امام الانبیاء کے قدموں کے بوسے لے کر 1400 سال کے بعد آنے والے امتیوں کے لیے پیغام یہ چھوڑا کہ جبریل نوریوں کا سردار جن کے تلموں کے ساتھ اپنے ہونٹ لگائے کائنات کے اندر اس کی مثل کوئی ہو سکتا نہیں ہے. کائنات کے اندر اس کی مثل کوئی نہیں ہو سکتا. دوستان محترم جبریل نے میرے آقا کریم کے قدموں کے بوسے لیے. کسی عاشق نے جبریل سے پوچھا جبریل بتا تو نے سرکار کے قدموں کے بوسے لیے تجھے مزہ کتنا آیا ہے. زور سے بولو نا تمہیں مزہ کتنا آیا. جبریل نے جواب دیا. جبریل کہتا ہے نہ جنت کی کلیوں میں دیکھا. سارے مل کے پڑھ لو نہ جنت کی کلیوں میں دیکھا مزہ جو محمد کی تلیوں میں دیکھا. مزہ جو محمد کی تلیوں. جبریل کہتا ہے میں حیران ہو گیا. سرکار اٹھے وضو فرمایا سرکار نے. جبریل کہتی ہے میں نے معراج کی رات
जो मुस्तामिल पानी था ना, मुस्तामिल पानी की वजाहत कर रहा। वुजू करते हुए अज़ा को धोया जाता है, जो पानी गिरता है नीचे उसे मुस्तामिल पानी कहते हैं। जिब्रील कहता है मैंने मुस्तामिल पानी को बर्तन में जमा किया और रब की बारगाह के अंदर अर्ज़ की मौला मैं इस पानी को क्या करूं, सुनियो सुनो। रब ने फरमाया जिब्रील इस पानी को ले जा, जन्नत में जितनी हूरें हैं उनमें जाके तकसीम कर दे, अपने चेहरे पे इस पानी को मलेंगी, उनके हुस्न में इजाफा हो जाएगा। हाय 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 हाय, शायर ने ना नक्शा खींच दिया। शायर कहता है उधर रहमतें तकसीम हो रही हैं, बरकतें तकसीम हो रही हैं, हुराने बहिश्त जो हैं वो भी रहमतें हासिल कर रही हैं, फरिश्ते भी रहमतें हासिल कर रहे हैं, कायनात सारी रहमतों से भरी पड़ी है। शायर की निगाह पड़ती है, शायर कहता है इस रात दे तारे दसते ने अर्श सजाया रोने वाले मेहमान बनाया जाना है। आगे जो शायर ने बयान किया ना नुक्ता सुनोगे ईमान ताजा हो जाएगा। शायर कहता है सफा बन के खलोना ए नबिया ने ए रामल के पैना बलिया ने ए महबूब दा सारे अरशियां नू दीदार कराया जाना है। मेरे आका करीम बुराक पे सवार होने लगती है, आंखों से आंसू जाए। जिब्रील ने अर्ज की सोने आज की रात रोने की रात नहीं है, परेशान होने की रात नहीं है, आप दूल्हा बने हैं, रोने की वजह क्या है? सरकार ने जो जवाब दिया मेरे सुन्नी भाइयों सुनो, मेरे आका करीम ने अर्ज की मौला आज मुझे बड़ी शायाने शान के साथ अपने पास बुला रहा है, बुराक का इख्तिताम है, मुझे कल कयामत का दिन याद आ रहा है। 50,000 साला लंबा कयामत का दिन, 30 साला लंबा पुल सरात पे जो गुजर होगा मेरी उम्मत का, वो दिन मुझे याद आ रहा है। मौला कयामत के दिन मेरी गुनाहगार उम्मत का क्या बनेगा? सुनो, वैसे हम सुन्नी मिराज नहीं मनाते, वैसे मिलाद नहीं मनाते, आका मिलाद इसलिए मनाते आका राजी हो जाएं, मिराज इसलिए मनाते आका राजी हो जाएं। रब ने फरमाया महबूब आज की रात उम्मत का गम दिन से निकाल दे, जिस तरह आज तेरे लिए सवारी का इत्तमाम हो गया है, कल कयामत के दिन जब तेरी गुनाहगार उम्मत सफों से बाहर आएगी, कब्रों से बाहर आएगी, हर उम्मती की कब्र के करीब एक सवारी का इत्तमाम कर दिया जाएगा। जोर से बोलो, हाथों को उठा के बोलो, हर उम्मती की कब्र के करीब सवारी का इत्तमाम कर दिया जाएगा। उस सवारी पे सवार होके तेरी गुनाहगार उम्मत मैदान महशर में जाएगी। दोस्तान मोहतरम, मेरे आका करीम सवारी पे सवार होते हैं। जिब्रील ने लगाम को पकड़ रखा है, इसराफील ने लगाम को पकड़ रखा है। मेरे आका करीम की सवारी जा रही है, फरिश्ते दूल्हा बन के, फरिश्ते सारी बारात बन के मेरे आका करीम दूल्हा बन के आ गए हैं। फरिश्ते खादमाना लिबास पहने हुए पीछे हैं, आका आगे आगे जा रहे हैं, गुलाम पीछे पीछे जा रहे हैं। शायर की निगाह पड़ती है, लेकिन ये शेर जो आशिकाने मुस्तफा सराहाने मुस्तफा मेरे साथ मिलकर पढ़ेंगे। शायर कहता है बावे आलम में बादे बहारी चली, सरवरे अंबिया की सवारी चली। ओ बोलो सरवरे अंबिया की, नहीं मजा नहीं आ रहा, जरा गज बज के आखो
सरवरे अंबिया की, और जरा जोर ला लो, सरवरे अंबिया की ये सवारी सुएदा ते बारी चली, अब्रे रहमत उठाया आज की रात है। मेरे आका करीम मस्जिद अक्सा में पहुंचते हैं। हजरत उम्मे हानी के घर से सफर शुरू हुआ मस्जिद अक्सा में, जहां पर 1,24,000 अंबिया मौजूद हैं। हर नबी इसी इंतजार में है कि कब वद्दुहा के चेहरे का दीदार हो जाए। जब मेरे आका करीम ने मस्जिद अक्सा के अंदर कदम रखा, सारे अंबिया बैक बार बोल उठे, सब तो बड़ी शान वाला आ गया, ओ चिरत बेपान वाला। माशाअल्लाह हुण मजा आवेगा, बोलो सब तो बड़ी शान वाला। बोलो बोलो मंडान छुड़ी आवाज आ जाए, सब तो बड़ी शान वाला, ओ चिरत बेपान वाला, ओ चिरत बेपान वाला। कुर्बान जाए मस्जिद अक्सा, मुसलमानों का किबला अव्वल यानी बैतुल मुकद्दस। मेरे आका करीम हिजरत के बाद 1.5 साल बैतुल मुकद्दस की तरफ मुंह करके नमाजें पढ़ते रहे, लेकिन यहूदियों ने जब ताना दिया, मस्जिद अक्सा का बैकग्राउंड बयान करने लगा हूं। बैकग्राउंड पसे पर्दा जो मनाज़िर हैं वो आपकी आंखों के सामने ला रहा हूं। मस्जिद अक्सा का बैकग्राउंड क्या है? जब मेरे आका करीम ने 1.5 साल मुंह करके नमाजें पढ़ी, यहूदियों ने ताना देना शुरू कर दिया। मुसलमान नया दीन तो ले आए हैं, नया मजहब तो ले आए हैं, लेकिन नया किबला नहीं लाए हैं। किबला वही है जिसकी तरफ यहूदी भी मुंह करके नमाज पढ़ते और मुसलमान भी नमाज पढ़ते। सहाबा ने सरकार की बारगाह तक ये बात पहुंचाई, या रसूलल्लाह आप तो यहूदी हूं सानू ताना देंदे, यहूदी हूं उच्ची आवाज नाल बोलो ना, यहूदी सानू मेरा मार दे, मेरा कि मुसलमान नवा किबला नहीं लिया सके, नवा दीन ले, नवा मजहब ले। असर दी नमाज, असर दी, ऊंची आवाज में बोलो, असर दी। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सहाबा पीछे मुक्तदी बने। हालत नमाज के अंदर मेरे आका करीम के दिल के अंदर ख्याल आया, मौला काश के मेरा किबला जो है बैतुल मुकद्दस की बजाय काबातुल्लाह हो जाए, काबातुल्लाह हो जाए। हालत नमाज के अंदर जब ख्याल आया, हाल के कायनात ने कुरान की आयत नाज़िल करके भेज दी। कुरान की आयत बयान करने लगा, रब ने फरमाया कद नरा तक़ल्लुबा वजहिका फिस्समाए फलनुवल्लियन्नका क़िबलतन तरदाहा फवल्लि वजहका शत्रल मस्जिदिल हराम। ऊंची आवाज में बोलो, ऐ महबूब आपका रूह अनवर आसमान की तरफ उठाना हम बार बार देख रहे हैं। ऐ महबूब हालत नमाज ही के अंदर अपना चेहरा बैतुल मुकद्दस से हटा के काबातुल्लाह कर दिया जाए। आज भी जो हाजी गए हैं ना, आज भी वहां मस्जिद अक्सा में देखे जाकर 2 किबले बने, एक इस तरफ है एक उस तरफ है। जब रुख को फेरा, सरकार ने हालत नमाज के अंदर रुख को फेरा, पीछे सहाबा ने भी रुख को फेरा। गोया रब ने फरमाया महबूबा आदम सफीउल्लाह का किबला बना, मेरी मर्जी से नूह नजीउल्लाह का किबला बना, मेरी मर्जी से मूसा कलीमुल्लाह का किबला बना, मेरी मर्जी से इब्राहिम खलीलुल्लाह
مرضی سے اسماعیل ذبیح کا قبلہ بنا، میری مرضی سے 1,24,000 انبیاء کا قبلہ بنا، میری مرضی سے سونے تیرا قبلہ بنا، تیری مرضی سے سونے تیرا قبلہ بنا، تیری مرضی سے۔ حالت نماز کے اندر رخ کو پھیرا، جبریل نے براق کو پتھر کے ساتھ باندھا، مصلی امامت خالی ہے، معراج کی رات ہے، مصلی امامت خالی ہے، آج موسیٰ کلیم اللہ کا دل ہے، مجھے مصلی امامت مل جائے، آدم صفی اللہ کا دل ہے، مجھے مصلی امامت مل جائے، نوح نجی اللہ کا دل ہے، مجھے مصلی امامت مل جائے، ہر نبی کی خواہش ہے مجھے مصلی امامت مل جائے۔ جبریل نے آگے بڑھ کے سرکار کی بازو کو پکڑا، مصلی پہ کھڑا کر دیا اور عرض کی سونے ہر نبی کے پاس گیا ہو، ہر پیغمبر کے پاس گیا ہو، ہر رسول کے پاس گیا ہو، آج انبیاء کی امامت کے لائق اگر ہے سونے تیری ذات ہے، سونے تیری ذات ہے، آج انبیاء کی امامت کے لائق یا اس مصلی کا حقدار کوئی ہے تو سونے تو ہی ہے، قربان جائیں۔ سر انبیاء نے، سب انبیاء نے، تھوڑا سا پانی پلائیے گا، سب انبیاء نے، 1,24,000 انبیاء نے اپنے سروں کو کملی والے کے قدموں میں جھکا کر دنیا والوں کو پیغام دیا کہ اس نبی کی مثل نبیوں میں سے جب کوئی نہیں ہے امتیوں میں سے کیسے ہو سکتا؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ جب نبیوں میں سے کوئی نہیں امتیوں میں سے کیسے ہو سکتا ہے؟ پنجابی کے شاعر نے کمال کر دیا۔ پنجابی کا شاعر کہتا ہے اقصاد وچ آقا میرے پڑھ کے نماز پیچھے تیرے نبیاں نوں کہنا پیا، او یار تسی بھی بولو نبیاں نوں کہنا پیا۔ ادھر کھبے پاسے چوکھا رش ہے، چوکھا رش ہے، ذرا تھوڑا جا زور تسی بھی لا چھڈو، میرے کول جتنا زور ہے سو میں لا چھڈیا ہے، کیونکہ مینوں پتا ہے یہ لگیا زور ضائع نہیں جائے گا، یہ کم آ جانا میدان قیامت۔ فرشتیاں جس ویلے ڈائری کھولنی ہے تے فرشتیاں آنا مولا ہے بندہ تے ساری زندگی تیرے محبوب دے ذکر دے نعرے ماردا رہیا، ابو بھی ماردا رہیا تے لوگوں کو بھی مرواندہ رہیا، تے یقین کرو بندے نے مارتے جانا ہے نا، اے تو کو ساڈے سامنے کہیں انج ہتھاں وچ لگے جاندے تے میں بھی ٹوٹ جانا، پر خدا دی قسم عقیدہ پختہ کر، عقیدہ پختہ کر، عقیدہ کے کرو انج دا پختہ ہو جے جڑا میں ہن بیان کراں گا ٹڈوں بیان کرنا ہے، یا مصطفیٰ خیر ورا آقا تیرے جیا کوئی نہیں، بولو یا مصطفیٰ خیر ورا آقا تیرے جیا کوئی نہیں۔ آج کوئی سنگی آخری ہونگے کہ قاری صاحب تے ماشاءاللہ کوئی لگتا ہے کہ تیاری کر کے آئے، پر یقین کرو تیاری ہے پر مدینہ پاک حاضری دی تیاری ہے، مدینہ پاک حاضری دی تیاری ہے۔ اتھے نصیر الدین نصیر گولڈوی، پیر نصیر الدین گولڈوی، تاجدار گولڈا، گولڈا شریف شہنشاہ، کمال الحاج چودھری قربان حسین صاحب بیٹھے، انہاں دی نظر شیر کرانگا تے میرا دل ہے کہ انہاں دا دل خوش ہو جائے گا، اے بھی خوش ہو جان گے تے ہر عاشق کو خوش ہوئے گا، ہر اونچی آواز میں بولو، ہر گولڈے دے تاجدار نصیر الدین نصیر شاہ صاحب بول دے الہی دکھا پھر دیار مدینہ 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 بولو مدینہ 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 نصیر اپنی کوشش
चुक लवो ते जरा लहरा लहरा के पढ़ लो बुलाते हैं खुद ताजदारे मदीना। कैमरे वाले तू उठ खलो ना जरा कैमरे कैच कर ना सारियां नु बुलाते हैं खुद ताजदारे मदीना बुलाते हैं खुद ताजदार मदीना मदीना मदीना। नारे मदीना मदीना मदीना। नहीं यारो जरा गज बन के आंखों मदीना। कोई आशिक सी ना कोई आशिक 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 फर्क है पर वो मजनू पर किसी मजनू को पूछया 10 बजे तेन केड़े शहर नाल प्यार है उस आख्या जिस शहर मेरी लैला रहती है जिस शहर मेरी उस शहर नाल मैनू प्यार है। तो मैं किसी सुन्नी को पूछया किसे उची आवाज नाल बोलो ना सुन्नी को पूछया सुनिया तू ते दस तेनू किस शहर नाल प्यार है उस आख्या कारी साहब मैनू मदीना पाक नाल प्यार है। मदीना 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 मदीना। मेरे आका करीम ने इमामत फरमाई पहले आसमान थे फरिश्तियां ने आख्या मरहबा मरहबा या रसूल अल्लाह। दूसरे आसमान थे फरिश्तियां क्या मरहबा मरहबा या ऊंची आवाज नाल बोलो या। अलहाज चौधरी इम्तियाज हुसैन साहब की खिदमत मैं अर्ज करांगा जो साहब अंबिया अगर आखन या रसूल अल्लाह फरिश्ते आखन या रसूल अल्लाह ते कोई फतवा नहीं ते सुन्नी आखे या रसूल अल्लाह ते ढिड्डां च वट पै जांदे और नहीं सुनियो सुनो तुहाडा अकीदा होवे जेड़ा अंबिया दा अकीदा है तुहाडा अकीदा होवे जेड़ा सहाबाए किराम दा अकीदा है सहाबाए किराम दा अकीदा है। इस वास्ते तो मैनू लोग आते कारी साहब कोई हथ होला रखिया करो उक्का ही तुसा रगड़ा चाड़ देंदे हो। मैं ख्या जान तो एक दिन जानी है जेड़ी रात कबर बाहर जेड़ी रात कबर बाहर पर जिस वेले कबर भी जाना है उस वेले मदीने दे ताजदार नहीं बचाना है उस वेले मदीने दे ताजदार नहीं। आरफे खड़ी रूमिये कश्मीर हजरत मियां मोहम्मद बख्श साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमांदे ने लोका मैनू बहुत डराया रात कबर दी पर मैं सुनिया उथे उसने आना जिदे मोंडे कमली यारो मेरी मर्जी का सुभान अल्लाह नहीं आखी तरह दो हाथ चुके आखो सुभान अल्लाह। अज वखरा ही रंग है इस महफिल अज इस महफिल वखरा ही रंग ते मेरा ये दिल गवाही दे आज जितने आयो बख्शे जाओगे आज जितने आयो बख्शे जाओगे क्योंकि इस वेले मदीना पाक तू हाफ कर्म हो रहे ने हाफ कर्म हो रहे इस महफिल ते इस महफिल ते भी कर्म हो रहे ते इस घर ते भी कर्म हो रहे कुर्बान जाइए गुफ्तगू मैं क्लोज कर रहा वहां मेरे आका करीम चौथे आसमान तू पंजवें ते पंजवें तू छठे तू सतवें आसमान ते जिस वेले सतवें आसमान तू पार जांदे ने जिस वेले सिदरातुल मुंतहा मकाम आ जांदा है जिबरील भी इजाजत लेके पीछे हो जांदा है खुदा दा अर्श करीब है अल्लाह दे महबूब अर्ज करदे ने सोनिया हुण मेरी गुफ्तगू दा निचोड़े तवज्जो नहीं हटानी है मेरी गुफ्तगू दा निचोड़े जिस वेले खुदा दा अर्श करीब आ गया अल्लाह दे महबूब अर्ज करदे ने मौला की वजह है मेरे वास्ते की हुक्म है मूसा कलीमुल्लाह नु कोई तूर पहाड़ ते जूते उतारने दा हुक्म सी सोनियो मेरे वास्ते की हुक्म है रब ने फरमाया महबूबा ओ मूसा कलीमुल्लाह सी तू हबीबुल्लाह है
تو میرا حبیب ہے سونے ذرا جوڑیاں سمیت آ جوڑیاں ہائے ہائے حاجی اصغر صاحب دا انداز دیکھو عاشق دا انداز ذرا سارے ہاتھ چک کے آنکھوں سونے جوڑیاں جوڑیاں رب نے فرمایا محبوبہ تاں کہ تیرے جوڑیاں دی خاک میرے عرش تے لگے تے میرا عرش عرش اعظم بن جائے خدا کا عرش جس ویلے خدا دے عرش تو پار ہوئے شاعر نے بڑا خوبصورت نقشہ کھچیا اے شیر ہر ایک شیر جڑا لکھ لکھ روپے ہے قیمتی شیر ایک گانے چو سن کے دوجے چو نہیں کرنا کیونکہ اے میں موتی بڑی محنت نہ تیار کی تے اے محبت والے واسطے شاعر کہتا ہے یہ فیض ہے رضا احمد پاک کا ورنہ ہم کیا سمجھتے خدا کون ہے اے خدا کون ہے مجتبی کون ہے عرش اعظم کے اوپر گیا کون ہے عجابت نے جھک کر گلے سے لگا رکے شاہ شب معراج کی رات جب میرے آقا کریم رکے شاعر کہتا ہے رکے شاہ تو پردے سے آواز آئی کہ پردے میں آ تجھ سے پردہ نہیں ہے میرے آقا کریم بس 5-7 منٹ میں گفتگو کلوز کرے گا اور آج میرا ایک امتحانی سے ایک گھنٹہ ہو گیا تو کھلو کے تقریر جاری ہے پر میں دلی گل بیان کرنے لگا جے ایک گھنٹہ میں نے ہور لبے نا تو میں خوش ہو جاواں پر یہ ہے کہ نماز زور دا بھی وقت ہے ایک گھنٹہ پورا میں کڑی تے ٹائم رکھی ہے پر ہن 5-7 منٹ جس واسطے نہیں کہ تھک گیا تھکنے والا تے میں جانا ہی نہیں اے میرے تے میرے خواجہ دی نگاہ ابراہیم صدیقی صاحب بیٹھے آگن کے ایک جگہ تواڈے قبلہ والد صاحب دا بیان سنیا یہ یاد ہے میں کیا پھر دیکھو نا میرے خواجہ دی نگاہ ہوئی ہے تے نسلاں سور گئیاں نسلاں سور گئیاں قبلہ والد صاحب تے خطیب پاکستان چلو اسی خطیب پاکستان نہیں پر خطیب جیلم تے ضرور اے سرکار دی نگاہ نا تے او ہے کہ جس ویلے اللہ دا ولی دیڑ تے ہوندا ہے نا تے پھر جھولیاں پار پار کے دیندا ہے ہائے ہائے اتھے ذرا میں ولیاں دی شان چی کوئی عرض کرنا چاہتا عارف کھڑی رومی کشمیر حضرت میاں محمد بخش صاحب فرماندے نا ہر مشکل دی کنجی تھلے میں لین دینے ہی نہیں کیونکہ میں دیکھا جلسیاں وچ سیاسی جلسیاں وچ تسی ہاتھ چک چک کے نعرے مارتے پر تک لیا پھر اکو کچھ سارے ایویں سانو پڑھا پڑھا کے مار چھڈیا آخر تے پھر اکو کچھ سیٹاں ملاندے نے پہ حکومتاں بناندے نے پہ آپ اندروں اکو کچھ سانو بیوقوف بنایا مینوں لوگ آدھے نے کہ میں ہن حقیقت بیان کرنا مینوں لوگ آدھے تسی نہ پرلے الیکشن ہال وچ گئے ہو نہ ارلے الیکشن ہال وچ گئے ہو میں آکھیا ساڈا الیکشن ہال گمکول شریف ہے میں تے گل کھری کر ایک دن نہیں گیا ساڑھے گرام دن کرنی وچ دعا کیتی ہے دعا واسطے خدا دعا نو کامیاب کرے اچھا حکمران آوے میں کہا پر سیاست جیڑی ہے نا ایک گندی چیز ہے ادھر تو بچو آپس نفرتاں نہ پھیلاؤ محبتاں پھیلاؤ قربان جائیے جس ویلے میرے آقا کریم اللہ دی بارگاہ وچ پہنچے رب نے فرمایا محبوبہ یار یار کو لوندا ہے کوئی تحفہ لے کے آندا ہے سونیا تسی میرے کول آئے ہو کی تحفہ لے کے آئے ہو میرے تے تواڈے نبی نے عرض کیتی مولا میں او شے لے کے آیا وا جڑے تیری بارگاہ وچ ہے ہی نہیں ہے رب فرمایا محبوب کیڑی شے اللہ دے محبوب عرض کر دین مولا میں عاجزی لے کے آیا
تو جبار قہار غفار ستار پر عاجز ہے. اونچی آواز میں بولو عاجز ہے. مولا میں عاجزی لے میں آئے ہائے راز و نیاز دیاں گلاں ہویاں. سرکار واپس آن لگے. رب فرمایا محبوبہ جا ساڈے کول بھی تحفہ لے جا. دیکھ کے 50 نمازاں دا تحفہ. کتنیاں دا؟ اونچی آواز میں بولو کتنیاں دا؟ کتنیاں دا؟ 50 نمازاں دا تحفہ. جس ویلے میرے آقا کریم واپس آئے چھلے چوتھے آسمان سے موسیٰ کلیم اللہ کھڑے نے. کھلوتے کس واسطے نے؟ اس واسطے کہ میں انہاں اکھاں نوں ویکھ لواں جنہاں اکھاں نال رب دا دیدار سونا عطا کر کے آ رہے آئے. شاعر پنجابی دا کھڑی دا مرد کلندر بولیا. موسیٰ کلیم اللہ بولے کہ جنہ اکھی اے دل پر ڈیٹھا اکھیاں تک نہیں تو ملیو تے ساجن ملے ہن آسان لگ رہیاں. یارو مینوں پھر آکھنا پیندا ذرا دوئے ہاتھ چک کے آکھو سبحان اللہ. موسیٰ کلیم اللہ عرض کردن سنیو کدھر گئے سو؟ رب دی بارگاہ چ کہ تحفہ ملیا 50 نمازاں دا. موسیٰ کلیم اللہ جواب دیتا میری امت تے 2 نمازاں فرض ہیں. میری امت 2 نہیں پڑھ سکتی. جاؤ رب دی بارگاہ وچ. میرے آقا کریم میں گئے سفارش ہوئی. رب فرمایا 5 معاف ہیں 45 تیری امت بڑھے گی. پھر آئے موسیٰ کلیم اللہ پھر واپس موڑیا 9 چکر لگائے. کتنے؟ اونچی آواز میں بولو کتنے چکر ہے؟ 45 معاف ہو گئیاں 5 رہ گئیاں. رب نے فرمایا محبوبہ لا تبدیلا لے کلمات اللہ. میریاں گلاں بدلدیاں نہیں. سونیو تہاڈی امت پڑھے گی 5 میں رب ثواب 50 دا عطا کراں گا. میں نے کہ یار ایک جگہ میں تقریر کی تھی تے یہی مہر سی. بعد اس کھانا کھان لگے حاجی صاحب خود سنگی یاد ہے کاری صاحب جے سرکار ایک چکر ہور لا تے کھیڑی ختم ہو جانی. میں آکھیا حضرت موسیٰ کلیم اللہ رنگ آکھیا سی کہ جاؤ. جس ویلے 45 معاف ہوئی نا تو پھر کیا جاؤ. پر میرے آقا کریم فرمایا مینوں ہن شرم آندی ہے. پر ایک نقطہ بیان کراں گا تو میری گفتگو ختم ہے. دل نہیں چاہتا پر ٹائم ہو گیا. ہوں ایک پوائنٹ یہ کہ اگر رب چاہتا تو پہلے پھیرے ہی 45 معاف کرا دیتا. پہلے پھیرے ہی 45 معاف ہو جاندیاں. اے رب نے بار بار اپنے محبوب نو کول کیوں بلایا؟ شاعر آتا ہے رب دی منشا بھی یہ وے کہ تو مجھے دیکھ لے میں تجھے دیکھ لوں. دیکھنے کا مزہ آج کی رات ہے. تو مجھے دیکھ لے. سارے مل کے پڑھو تو مجھے دیکھ لے میں تجھے دیکھ لوں. دیکھنے کا مزہ آج کی رات ہے. سرکار واپس آئے فرمایا رائے تو ربی فی احسن سورہ. حدیث دے الفاظ کہ میں اپنے رب دا دیدار کیتا ہے تو بے حجاب کیتا ہے. سرکار فرماندے نے بستر بھی گرم سی. بستر بھی اونچی آواز میں بولو بستر بھی تے کنڈی بھی ہل رہی سی. جیڑی دروازے دی کنڈی سی وہ بھی زنجیر بھی ہل رہی سی. تے جس وضو نال پانی کیتا وہ پانی بھی بہ رہا سی. ہن شک نہیں کر کہ اتنے کم وقت وچ سارا سفر کیویں ہو گیا. اے نقطہ اے وے کہ رب فرماتا سبحان اللہ کہ رب نے سیر کرائی. او رب جڑا کن کہے تے دنیا بن جائے. حضرت یونس علیہ السلام نو مچھلی دے پیٹ وچ زندہ رکھے. حضرت یونس علیہ السلام نو مچھلی دے پیٹ وچ زندہ کس رکھیا؟ رب نے. کس رکھیا؟ اونچی آواز میں بولو کس رکھیا؟ تے جس ویلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام دی تخلیق ہوئی بغیر باپ تو کس پیدا کیتا؟ کس پیدا کیتا؟ حضرت آدم علیہ السلام دا نہ ماں ہے تے نہ باپ ہے. کس پیدا کیتا؟ تے معراج کس کرائی؟ اونچی آواز میں بولو سرکار نو معراج کس کرائی؟ یہ فیض ہے رضا احمد پاک کا. ورنہ ہم کیا سمجھتے خدا کون ہے؟ خدا کون ہے؟ مجتبی کون ہے؟ عرش اعظم سے اوپر گیا کون ہے؟ خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم. خدا چاہتا ہے رضا محمد مصطفیٰ جانے رحمت.
کشایا گیا گود میں تیری مصطفیٰ گیا امنا تیری قسمت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام شمع یا الہی صدقہ آل رسول اور یہ سلام آج لانا قبول اللہ بائک سائڈ پہ تشریف لے چلے ختم ولا نعبد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. إن رحمة الله قريب من المحسنين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم عليه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. دعائے خیر اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلا آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم وصلی علیہ. اللہم ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم وتب علینا یا مولانا انکا انت التواب الرحیم. یا اللہ پاک جو ختم خاجگان شریف پڑھیا گیا ذکر اذکار کیتا گیا قرآن پاک دی تلاوت ہوئی تیرے محبوب دی ثنا خوانی ہوئی تیرے محبوب دی معراج بیان کی تھی گی. یا اللہ پاک ایک قرآن پاک دا ختم شریف میرے ملک کیتا گیا. جتنی کلام مقدسہ صبح تو لے کے ہوں تک میں خود پڑھی کلمات طیبات پڑھے وظائف پڑھے ذکر اذکار کیتا. یا اللہ پاک اس ساری کلام پاک دا ثواب قرآن پاک دے ختم شریف دا ثواب ذکر اذکار دا ثواب حاضر طعام ثمرات مشروبات دا ثواب میرے مولا اپنی بارگاہ دے اندر قبول تے منظور فرما. یا اللہ پاک اس ختم شریف دا ثواب کلام پاک دا ثواب اور حاضر طعام دا ثواب بالخصوص تیرے پیارے محبوب
امام الانبیاء سید الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ دے اندر ہدیاتن تحفاتن ادبن احترامن پیش کرنی قبول تے منظور فرما یا اللہ پاک اپنے محبوب دے وسیلے دے نال اس ختم شریف دا ثواب کلام پاک دا ثواب حضور دے والدین کریمین سعیدین طیبین طاہرین حضور دی ساری ازواج مطہرات حضور دے سارے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین جنہ دی تعداد کم و بیش 1,24,000 انہاں دی ارواح نوں بھی صدم شریف دا ثواب پہنچائیں حضور دے چاروں خلفاء سیدنا حضرت ابو بکر صدیق سیدنا حضرت عمر فاروق سیدنا حضرت عثمان غنی سیدنا حضرت علی شیر خدا پیکر حیا داماد مصطفیٰ مشکل کشا رضی اللہ تعالی دل مبارک نبی صدم شریف دا ثواب پہنچائیں جمی مفسرین مفکرین محدثین ائمہ مجتہدین جمی اہل بیت اطہار شہیدان کرب و بلا سید الشہداء نواسہ رسول جگر گوشہ بطول امام عالی مقام حضرت امام حسین حضرت امام حسن شہداء احد شہداء بدر شہداء فلسطین شہداء عراق شہداء مقبوضہ کشمیر شہداء پاکستان دی ارواح بھی میرے مولا اس ختم شریف دا ثواب پہنچائیں محبوب سبحانی قطب ربانی قندیل نورانی شہباز لا مکانی غوث سمدانی حضرت شیخ سیدنا عبد القادر جیلانی الحسنی والحسینی 11ویں شریف والی سرکار آپ دن مبارک نبی صدم شریف دا ثواب پہنچائیں حضور داتا گنج بخش علی حجویری لاہوری رحمت اللہ علیہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ حضرت با یزید بستامی حضرت سلیمان تونسوی حضرت معروف کرخی حضرت پیر سید میر علی شاہ صاحب گولڈوی حضرت خواجہ حافظ عبد الکریم صاحب رئیس الاولیاء حضرت قبلہ بابا جی خواجہ قاسم صادق موڑوی موڑا شریف والی سرکار حضرت میاں محمد بخش صاحب عارف کھڑی حضرت بابا پیرا شاہ غازی مرشد کامل تاجدار ولایت غوث الامت اعلی حضرت حضور قبلہ عالم سرکار خواجہ زندہ پیر شہنشاہ کھمکول شریف آپ دی ارواح میرے مولا صدم شریف دا ثواب پہنچائیں یا اللہ انہاں ساریاں ہستیاں دے توفیل بالخصوص اپنے محبوب دی محبوبیت دے صدقے اے جو ایک قرآن پاک دا ختم شریف پڑھیا گیا اس دا ثواب محترم المقام عزت مآب جناب الحاج چودھری امتیاز حسین صاحب اور جناب چودھری اکرام حسین صاحب جناب چودھری جمشید علی صاحب دے والدین رشتہ دار عزیز و قارب دی ارواح نو صدم شریف دا ثواب پہنچائیں یا اللہ جناب چودھری اکرام صاحب دے دادا جان جناب چودھری اکرام صاحب دی دادی صاحبہ چودھری اکرام صاحب دے نانا جان نانی صاحبہ اور انہاں دے والد محترم بابا جی ولایت خان صاحب مرحوم مغفور دی روح نو صدم شریف دا ثواب پہنچائیں یا اللہ بالخصوص جناب چودھری اکرام صاحب دے والد محترم بابا جی چودھری ولایت خان صاحب مرحوم مغفور دی قبر نو جنت دیا باغاں وچ ایک باغ بنائیں یا اللہ جناب چودھری اکرام صاحب دی والد صاحب دی قبر تے لا تعداد رحمتاں برکتاں دے نزول فرمائیں جنت الفردوس دے اندر اعلی عرفہ مقام عطا فرمائیں یا اللہ جناب چودھری اکرام صاحب دے تایا صاحب اور تائی صاحبہ مائی صاحبہ دی روح نو بھی صدم شریف دا ثواب پہنچائیں یا اللہ بالخصوص اس ختم پاک دا ثواب حاضر توام دا ثواب محترم المقام عزت مآب جناب الحاج چودھری امتیاز حسین صاحب دے خاندان دے مرد عورتاں رشتہ دار عزیز و قارب حاضرین محفل جڑے دور نزدیک تو چل کے آئے انہاں دے آبا و اجداد جو دنیا تو چلے گئے سب دی ارواح نو صدم شریف دا ثواب پہنچائیں یا اللہ سب دی بخشش و مغفرت فرمائیں یا اللہ سب دیاں قبراں تے رحمتاں برکتاں دے نزول فرمائیں یا اللہ جتنے حضرات اس وقت دعا دے اندر شامل ہیں میرے مولا انہاں چ اگر کوئی بیمار اسنو شفاء کاملہ عطا فرمائیں یا اللہ اگر کوئی مقروض بیٹھا ہے اس دے قرض دور ہونے دے اسباب پیدا فرمائیں یا اللہ اگر کسی دے رزق دی کمی ہے اپنے خزانے چ کھلا رزق بھی عطا فرمائیں یا اللہ اس محفل چ اگر کوئی بے اولاد بیٹھا ہے اپنے محبوب دا صدقہ اس نو نیک صالح اولاد عطا فرمائیں یا اللہ اگر کسی دے نرینہ اولاد نہیں ہے اس نو نرینہ اولاد بھی عطا فرمائیں یا اللہ بالخصوص تیری بارگاہ دے اندر التجا ہے حضرت ابو بکر صدیق دی صداقت دے صدقے حضرت عمر دی عدالت دے صدقے حضرت عثمان غنی دے شرم و حیا دے صدقے حضرت علی شیر خدا پیکر حیا داماد مصطفیٰ مشکل کشا رضی اللہ تعالی شجاعت دے صدقے اپنے محبوب دے ودہا چہرے دا واسطہ واللیل والیاں کالیاں کالیاں زلفاں دا واسطہ
یداللہ والے گورے گورے ہتھاں دا واسطہ جناب چودھری کرام صاحب دیاں ساریاں پریشانیاں دور فرمائیں یا اللہ انہاں دیاں دل دیاں مراداں پوریاں فرمائیں یا اللہ کسے قسم دی اگر پریشانی ہے گردش ہے میرے مولا تو نجات عطا فرمائیں آن والی آفات و بلیات مصیبتاں پریشانیاں بلاواں تو محفوظ فرمائیں میرے مولا جناب چودھری کرام صاحب نو اپنی حفاظت وچ رکھی یا اللہ اپنی امان وچ رکھی نظر بد تو محفوظ فرمائیں جادو ٹونیاں تو محفوظ فرمائیں حاسدین دے حسد تو محفوظ فرمائیں شیطان دے شر تو محفوظ فرمائیں یا اللہ اپنے محبوب دی محبوبیت دے صدقے جناب چودھری کرام صاحب دی والدہ صاحبہ نو صحت کاملہ عطا فرمائیں مائی صاحبہ دا سایہ اولاد دے سرات تادیر قائم اور دائم فرمائیں میرے مولا قبولیت دا وقت ہے اتنے ہاتھ تیری بارگاہ چٹھے اپنے محبوب دی محبوبیت دے صدقے محسن اہل سنت محترم المقام عزت مآب جناب الحاج چودھری امتیاز حسین صاحب چودھری قربان حسین صاحب یا اللہ انہوں نے صحت کاملہ عطا فرمائیں یا اللہ انہوں دا سایہ مسلک حق اہل سنت والجماعت تے تادیر قائم اور دائم فرمائیں یا اللہ اس وقت اگر کسی دے دل دی اندر کوئی بھی جائز نیک تے پاک ارادہ ہے اپنے محبوب دی محبوبیت دے صدقے آج سب دیاں دل دیاں مراداں نو پوریاں فرمائیں کسی نو اس جگہ تو خالی واپس نہ لٹائیں سب دا آمنا قبول فرمائیں وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ محبوبہ سیدنا و مولانا محمد وعلا آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین سالن دے